Good afternoon. Hi guys, barbecue, baboy. 7-Eleven. Ayo, pa dito pas pikas, dire ko. Crispy. Kung isang plastic dong. Guys, maling hapon tag sayo. Ato ko punta prinsesa. Ngay kog limon ha. Sipo. Yung baboy. Barato na kayo guys, tag 10 pesos. 10 pesos ng baboy ari. Pila yung kanon dong? Ha? Pila yung kanon? Kanon? Sure. Namoy ko? Butsi ko siya guys, butsi. Yung crispy dong, tapilan eh. 35.
kailang barbecue guys. Lami at taas sa ilahang crispy. Ako pila. Pila ko ah. Ngero, nagampo man matukan ko.